Bwana Yesu asifiwe. Mpendo katika Bwana, tunakusalimu mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Niaitika kwa jina la Gospel ama Pastor Gospel. Tuko na mada mafupi ambayo nataka tupartage pamoja. Mpendo, haijalishi yale ambayo unapitia, haijalishi ziki, haijalishi kukatalwa, haijalishi kushotwa vidole na watu, haijalishi kukua jije na yale ambayo yamekukumba, kuwa Bwana anakuwa na matakwa yake kwa kila tokeo ambayo inaweza tokea mtoto wa Mungu, kwa kila tokeo ambayo inaweza tokea mtu. Unaweza kuchagua kufanya mabaya, unaweza kuchagua kufanya mema, lakini Bwana huwa anazirisha, huwa anaonesha matakwa yake, anaonesha volonte yake kwa kila tokeo ambayo unaweza pitia. Unaona kitabu ambacho utasoma, ambayo utakuwa kusoma pia, kitabu kile kia Mwanzo 29, utaona habari za Yakobo ambaye anajikuta katika nyumba ya Nabali na anajikuta anafanya mashua zenye hakukuwa na waza, lakini Bwana anajitokeza, Bwana anaonekana mzile shua zenye alifanya bila kujua. Utaona Yuda ambaye alikutana analala na mtoto wa binti, yani bibi ya kiana wake ambaye alikuwa amekufa ama marehemu, na wakazaa watu wawili. Walipozaa watu wawili, mliokaza kupitia hawa watu tukapata kizazi kia Salomo, kia Daudi, tukapata kizazi kia Sulemani, tukapata kizazi kia makuhani, tukapata kufika kwa Yusufu mpaka tunampata Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni kusema nini mpendwa? Unaweza kuwa katika umeweza kuwa umepitia ziki, umeweza kuwa petete kofia, umezalia kwenyu mtoto, umezalia Bwana amekuacha, uko papa, mke amekuacha, uko papa, unajikuta katika mazingira watu wanakuhukumu, watu wanasema haustahili, watu umefanya vibaya, umefanya makosa, wako kupiga majua na kupiga majue, lakini mwenyewe ni kweli unaweza kujihukumu, nimefanya dhambi, nimetenda vibaya, nimefanya hivi, haikumpendeza Bwana, haiko vizuri, lakini umejikuta yameshatendeka na unakuwa unajihukumu. Mpendwa katika Bwana, kukila lolote lile unaweza kufanya, Mungu anakuwa na yale ambayo analenga. Mungu anakuwa na shabaha, yani volonté ya Mungu inakuwa katiri difficile mwanadamu kuikomprendre. Watu wanaweza juger, lakini Mungu anabakia souverain katika ile changamoto, katika ile ziki, kukataliwa, kuachiwa, kusemewa vibaya kulingana na mazingira umepita ndani, kusemewa vibaya petete kulingana na watoto ambao umepata, kulingana na ndoa umefanya, kulingana na biashara uko ndani, kulingana na huduma uko ndani. Watu wanasema vibaya sababu wanajua historia yako, wanajua petete ulikuwa mbaya, umefanya chaguo sio kuwa njema, umefanya dhambi, na watu wanakuhukumu, watu wanakushota kidole unapopita, unakuwa sije ya mokeri kwa watu. Lakini mpendo katika Bwana, hata kama yale yanaonekana uliyafanya mbaya, yanaonekana ilikuwa chaguo mbaya, yanaonekana ilikuwa chaguo nzuri, Bwana anakuwa na volonte yake, yani anafanya matakwa yake katika mambo yako, na yale matakwa ya Bwana yanaonekana vizuri. Nani angejua kama Yesu Kristo angetokea kungambo ambayo baba wa munyumba analala na mtoto na bibi ya mtoto wake na banazala mpaka tunapata Yesu Kristo, ndio ujio wa Yesu Kristo. Nani angejua ya kwamba Mungu angejichagulia taifa ambayo inaitwa taifa teule, taifa ya Israeli, kupitia uzao wa Yakobo. Tizama Yakobo alipata wanawake namna gani, kupitia wabinti wanawake tofauti, kupitia chaguo ambayo hata Yusufu na Benjamin ambao walikuwa niseme basi batoto kutokea kuchaguo ya Yusufu ya Yakobo ku Rachel ambaye alipata Benjamin na Yusufu, hawakuwa watu ambao walileta uzao wa Yesu Kristo, lakini alitokea kulea. Lea ndo alizala Yuda ndo alizala Daudi, Yuda ndo alizala Sulemani, Yuda ndo alizala kizazi kia wakuhani. Yuda ni kupitia tulipata Mwokozi Yesu Kristo. Haijalishi yale umepitia ndani, haijalishi maneno watu wanakusemea, haijalishi kujihukumu. Hapana, Bwana anakuwa na matakwa yake, Bwana anakuwa na mapenzi yake katika maisha yako. Ndio maana mpendwa, acha kujije batu par rapport na histoire yabo, acha kujije batu
paraporo na gisu na bangaleka na gisu na bajua. Mpango wa Mungu ni mpango wa baraka. Mungu anakuwazia mema. Mpango wa Mungu ni mpango wa kuinua. Achana na mambo ya wanadamu, sababu wanadamu na kuvunja moyo kila leo. Ndio maana mpendo katika Bwana, Mungu ni baba yako, haijalishi yale ulipitia, anabaki baba kwako. Na inua mkono wangu juu nikikuombea ya kwamba yale yote ulipitia, ziki ambazo unajikuta ndani katika dunia, petetre watu wanakusema vibaya, watu wanakuhukumu kulingana na historia yako. Na inua mkono wangu kama mtumishi wa Mungu, Bwana atimize, ahatikishe, afanye matakwa yake katika yale mambo ulipitia ndani, ili siku moja upate kushuhudia Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, na Mungu baba yetu aziriki katika maisha yako, mjina la Yesu. Amen. Ni Pastor Gospel, ninawapenda sana. Amen.